Kengon, istorya ng rapi, aniyang ginatanyang nenibat king Saudi. Tas naring misis na akiniyang lalaki, ing mapakamate aisip ng rapi. King waning baril niya, ing asandang pitong, tsaka tinutok, ing gusgus ng arong. At papansina na damdaman day nakbong, o taniman kareng illegal possession. Bela ka na namo, king ilog niya ome, tarin niya pa'y lumot, paneng agad mate. Lulundag ne sana, king babo ning tete, o neng aisip na may abiyasa